علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. السلام علیکم خلق توجیک، السلام علیکم براتوا، السلام علیکم به کل مردم فارزبانان روی دنیا. زنده باشین، خداوند همه نگهدار باشد. امروز موضوع ما درباره یک برادر می رود که راستی گپ یک چند ویدیو روان کردن. بسیار دیگه برادران ناراحت شدن ویدیو کردگی همون برادر. گفتن که همین ویدیو را تماشا کنه، اکا جان التماس اگر که شوه پامری возможности همیده جواب بده در همین انسان. اکنون که من نمیخوام ایمینه برای همون برادر با نام گرفتن نامی همون کسان مثال که با همون برادر ناراحت کردن، نکیم که من اوبشی میگم که در همش همین جواب میگم که در همش برسه کدومی که ای فرقه همین برادر هستن. برادر جناب وقتی که ویزا میپرتوین или ویزا میگین ویزов میگین خیلی که شما در مثال گپ как говорится положено ویزا میپرتم ویزов میپرتم من چی میپرتم فقط به همون آدرسی همون انسان پرتوین برادرها в общество نپرتوین. همه را یک جا یک دشنام نکنین. همین نوع یک اسمون پاپولار نمیشیم کم ترک چی فرق نداره بلوگری یا که حافظی یا اینکه اکتیوری همین کم ترک پاپولار نمیشه درو سر میکنی گپوی قبیح گفتنه به طرف ملت خمون، به طرف توجیکای خودمون، به طرفی که میگوی общий بلوگرها، общий спортсменها، общий اکتیورها، общий اکتریسها همه ده سرازه گپوی قبیح گفتنه میپرتوینده. چی با همین کارو را میکنین راستی گپ اک ممکن پکلین مثال گپ جو بچهای جوانای یوش هستین من نمیفهمم. همین خیپ قپیدنین فقط دشنام خطی خیپ قپیده میشود. بلوگر شدن آسان است، اکتیور شدن آسان است، گپ نیست. لوبای کار شدنش مثال گپ کردنش آسان است. لوبای چیره به صف پیش اگر کوشش کنی میرسی در خلای بلند. نکیم که انسان شدن خیلی مشکل است. برادر جان من فکر میکنم که جواب سوال تا گرفتی. میشوند آدمایی هستند که باور کن که این همه در داخل نداره. در شهر ولگاگراد بودیم سالهای پیش یک برادر بود راستی گپ قاری قرآن ای در همه قاری و در همه ملا داخل نداره. برادر جان التماس در بختو نکشین. کدومی که در شهر ولگاگراد بود پیش میدوننده همیره ما همین سخن میگم، همین کار شدگی را میگم. این حیات که گذشتگی بسیار کسا میشناسنش میدونستنش تا اینه که دیپورتش نکرده بودن. راستی گپ ما مسجد میرفتیم نمازخوانی روزای جمعه میگفتن که همون آدمی پیش ده فلانی انا قاری قرآن هوای توجیک دیگه ما هم خرسند میشدیم که بچه توجیکی ما در صف پیش ایستادگی. یک قاری بچه دیگه بود انسان مثال گپ عبدالقیوم قاری جان باور که من خیلی دوستش میدارم. وقتی الحمدلله که در تاجیکستان هست ای وای داخل نداره. این هم قاری که دو تا بودن، یک تاش قاری میدهک بود یک تاش قاری کلان. هم با سین سال میده بود هم با قد قامت میده بود. او انسانی که کلان سال بود علمی چیز زیاد داشت. در حقیقت بسیار حدیثا نقل میکرد، بسیار چیزا نقل میکرد. خیلی خوندگی بود. خیلی آدمی خوندگی قطعی یگم چیش نیست. میدونه که خوندگی میدونه که میدونه. برای همون دیگه ما گوش میکردیم راستی گپ خرسند میشیدیم که یک برادری توجیکی ما در صف پیش همین صف پیش ده قاری بچه ها همه توجیکا بودن بگیم با پیش درو توجیک شید دیگه خرسند شیدیم. ما چی گفتنیم همون قاری را راستی گپ دیگه بچه های توجیک رو روی دست میگردوندن. روی دستش میگردوندن همین خیلی شید که باور کن بسیارتر بچه های اسفرا خیلی باور کن مهمان دوستن، خیلی انسان های خوب هستن. همون بچه ها باور کن همون ملا را روی دست میگردوندن. هر هفته представить کنه هر هفته
гӯспанд мекиштанд, файродш мекарданд. бо тамоми бачаҳое ки калонсол буданд хай бачаҳоам файрод мекарданд. як маҳаллое ки дар масҷид будем, рости гап масҷида намоза хондем, биромадем. вақте ки акмо ки бекор бисёртар бекор ки будем, мерафтем берӯзи ҷумъаша мерафтем, ҳар рӯз ҳамин намози шом мешид мерафтем масҷид. як рӯз мебироем ҳамун қори ранги хеле дубора ин ҳамин блогероро ҳар гап гуфтестай, ҳамун қориам ҳамин хел кард. دیگه اسم میگرده وای را حقارت میکنه، اسم میگرده ای را حقارت میکنه. این دشنامه‌ای که وای میزنه در یگم جا توری نمیبیاید. دیگه ما یگم گپی چیش نگفتیم، خیلی ما قدی برادرها بودیم، گفتم این جوره این قوری هم نیست، روش درگور این سری خودش هم میخره یگم روز. خیلی اکم آرم چخیلی میگن ملا را با گفتش کنه با کردش نه، اکم در حقیقت سخنای خوب میگفت، شوی خوب میگفت، عملش هم میدیدی دیگه کم ترک مثال دیگه همون امکانیتی که بود که سلام کردن هوای رام راست گپ اتال که واتساپ میکرده. بعد دیگه راستی گپ بو قاچی هم نمیکردیم، رفت اومد سوس میکردیم قطیش. ما گفتم روزه میشوه که همین صغیره سرش هم میخره، همین خودش طاقه میمونه، باور کن همین کارو میشوه. ولی برای چی که دهان بسیار زبان یک چی هست که به استخوانه یا همین تا که سرش بته دیگه همه را هر گپ میگه. دیگه وقت ساعت اومد، یک روز باور که روز جمعه بود، جمع شده بودیم گرد بانو، همه بچه‌ها بودن، خو بچه‌های ولگرد وجود همه بچه‌ها هستن، تمام جو بچه‌های کلوب هستن، بچه‌های غرم هستن، بچه‌های دوشنبه هستن، همه بچه‌ها هستیم. بچه‌های اصفهان بودن، همون بچه‌ای که حرمت احترام خیلی زیاد داشتن، باور کن با کلان، اون بچه‌ای که کلانترای اصفهان بودند، بچه‌های اصفهان را کلانتراشون و را گوش میکردن. در حقیقت هوای او را یک روز میگه ای بودیگ، میگه این روز نوبتی تای گوسپند کشتن. خیلی میگه قاری جون خیلی بودیگ رو نگو، خیلی من نمیدونم معنی بودیگ چیه. این میگه لیل نبودی رو همه را بودیگ میگه. راستی گپ با من اوستاگه اونجا برو اومدم، با خفای من خیلی برادرها برو اومدن دیگه. ما گفتم تمام این سون کارو چی همین واژنی را پتیریت کرد، تمام واژه نیست واژنی دیگه در بر نمیاد. باور کرده خیلی ما هم یک راون نیم، فقط همین سلام علیک میکنیم کاری خمون. چی گفتنیم همون انسان به همین درجهش رسید که یگم انسان دیگه فیراتش نمیکرد. همچون علمش به حد در صفی بالا بود، در جهت قرائت کردنم، در جهت حدیث گفتنم همه خیلی شد که باور کن داشت چچینا حرمتش میکردن. هر چی که زبان نمیفهمیدن وقتی که قرائت میکرد، مثال گفت انا سوره قرآن در حقیقت شروع میخونده، بیاد حرمتش میکردن. دیگه واژنی همونجا در نشید، تماما همون مردک نکتوشید رفت که اینقدر صفی بلند بود. اینقدر مثال گفت تمام تاجیکای ولگگراد حرمتش میکردن. انا چی گفتنیم همین ختم برادر جان، وقتی که اینمی نه وقت با پوخ استای نه یکم شگا مونده استای خدا گم کرده گیده، نمیدونه که خیفه یک جا بقپی. برای همون قط طرف بچه‌های تاجیک، بلاگرهای تاجیک، سپورتسمن‌های تاجیک نمیدونم با دیگه کسو سر کرده است که ویزا میپرتم و ویزا میپرتم، گپای قبیح گفته است. بچه جان ما همه گفتنیم که احتیاط شه، زبان به حد زبان نگاه کن، گپای قبیح نزن، نستویی تای. ام میرسکوی ریز ای در قلعه بلندی کو یکی میبیاد در همی پستی میزنی، دست پا دیگه کار نمیکنه. باور کن ایرا ما چندین نهوش دیدگی برآمدگیم. سپورتسمن‌هایی بودن که در صف پیش بودن، در بایو اشتراک میکردن که در MMA و در بوکس در جای یکم دا بودن، همیو را گرفتن منتو ملیسا نه منتو گرفتن اسپوزشون میکردن، میگرفتن در سیزو ولی پیش ای ترما رفتن، مثلا سیزو ایدا خدا در ای چو کم ترک دور هستی، میگرفتن در سیزو سپیسال نه یک خطشون میدادن. خط گفته خونه، در یک خونه مثلا گفت 6 کسای 4 کسای هم خیلیان. همین بچه‌های بزبالا را رنگ تو بریم پهلوانا را میگرفتن میبردن، یک خونه جداگانه شون میدادن، کم ترک سوابودشون میدادند. خطی که بزرگی ساز بودن، همون خونه را میگفتن که لاموای خطه. فهمیدی؟ اونجا فقط همون بچه‌ای که جوانایی که
навшагат мекарданд, бачаҳои гапзан буданд, бачаҳои ҳам хеле дастойни буданд, физически слаб буданд, физически слаб буданд. Мегирифтанд дар хонаи ҳавоё мепартофтаншон. 6 бачаи бузбала ранги хидат борин, ранги хид борин бузбала, хидат машқиян. Як бача ки майдаҳак ҳаме партоянд шхела ям як одам вайра мисол гап дар ҳақиқат физически мешканаша. Ана баъд ҳавоёро истифода мебурданд, ранги гандум ворин бахшиш бачаҳо. анам шаршафкаса як бача ки қадш пастаке ки ами харобакай гапзанай ҳавайра мезаданд, мешкастанд. Фақат физически мешкастанд. Физически аёто наброр. Вайра духша гирифта наметонистанд. Ягон кас духи бачаҳоро гирифтагӣ нестай то ҳозира. бовар куненда. ҷояш меомад хайҳо гап нест, сарсахтиу ҳамаш ҳастай, ҳамаша мегзаранд. оқибати ҳамон одамое ки машқӣ буданд, неправилни худ мекарданд чӣ шид? вақте ки дар свобода мебиромаданд ё ки этап мебурданшон. Этап гуфта вақте ки судат мешава, албатта тра мебаранд. имконият нест ки тай хона берун набироӣ. тай хона берун мебироӣ. этап да мебурданшон, тра ҷидогона намебурданд. ҳамара як мепартофтанд. ҳама 60-70 одам якҷоя мерафт этап. ҳар як аз следства, мисол следстваи худша дошт. пайрод мекарданд, мебурданша. ана баъд он бузбалаоро чӣ кор мекарданд? ҳама каса он маҳале ки ту 6-7 одами бузбала як бачаки ёша мисол гап ҷавона мегирифтӣ мешикастӣ, он маҳал ту дар байни 60-70 одамӣ. баъд тура чӣ корот мекарданд? ша бифаҳма кун. мегирифтанд мисол гап ҷои ту петушарни мешуд. Петушарни гуфта ҷои петухо. братишкаҷон илтимос сахтат нараса, и ҳақиқатай. И ҳақиқатай. ма чӣ гуфтаниам? ма гуфтани ҳастам ки ту бачаи худмон ҳастӣ, бачаи тоҷик ҳастӣ, фарқ надора як ҷое ки набошад, тоҷикистон ҳастӣ, ба қуллаҳои баланд расидӣ, хуш ба ҳолат. Не ким ки кам кам старши бачаҳоро гӯш кун, камтар ай худат калонҳоро бипурс ки ҳамин худи кардаги ман правилна ё правилна нест. ҳозир хуни ту дар ҷӯшай, любой каса метавонӣ ки мисол гап паслат кунӣ. дод тавош ту худат нағалтӣ дар ҳамон ситуатсия. барои ҳамоқа бачаҷон эҳтиёт шав. ман фаҳмидам ки хеле ҷавон ҳастӣ, ҳамин 25 даже 30 нарафтай. хеле ҷавон ҳастӣ. барои ҳамоқа дар ҷавонитон инам хеле рафтестем популярни, худованд акам хеле дали шамбраи популярни. фақат правилна, мазара правилна держат кун. ошибаться накун. Общество да напартов. ҳамин як блогере ки тура ранҷондагиай, именно номи ҳамон инсона бигира, мисоли гап ҳамон инсон да метавонӣ ки газават кунӣ. Общество да нагӯ. Общество дар кор нестай. ҷое да боше набошем, бародарои мо ҳастем, охир тоҷикои мо ҳастем. мо да камтар хеле воқео ба сари шумо мебоям, мо ғамгин мешем. ҳарчанд ки агар ки душманам ки бошӣ, мада чиам ки набошӣ, валлоҳи қасам мехӯрам, кадом тоҷике дар ҷое агар страдат куна, мо нороҳат мешем. ҳамин хел бародарои ман нороҳат мешаванд. валлоҳи қасам мехӯрам, подписчикои ман нороҳат мешаванд. бовар мекунед? мада менависанд ба худо ки фалон ҷода фалон тоҷик ҳамхелӣ гап шуда ка хеле ғамгин шидем. и подписчикои ман, ин подписчик гуфта мухлисо мешаванд. ранги худат борин дорӣ ку 2 миллион, 10 миллион, 20 миллион одам дорӣ. ман 100 нафар дорам, ҳам 100 нафари ман 10 миллиони ту болоай. барои чӣ ки подписчикои ман ҳамчун бародари мананд. ту подписчикота ҳамчун подписчик истифода мебарӣ. байни мо чанд қа разницай. агар хоҳе ки подписчикои ту ранги бародарат бошанд, ҳама вақт мазара правилна держат ки братҷон. шери нар ҳама кадомет ки набошен, настоите дар пеши экран, дар пеши телефон дашном кардан, номуси як бародари дига да расидан. хай вай гуфт, албатта ҳастай ки чилез дига одамот дар связ бибироӣ гап занӣ. агар ки набиромад дар связ, панош ба худо ҳеҷ гап надорад. тоқат кун, ҳар як чи вақту соат дора. вақту соаташ ки омад, албатта вай ҷавобша мегирад. ман фикр мекунам ки дар бораи ҳамин бародар шумо ба саволи додагитон ҷавобшона гирифтем. баъд як чизи дига гуфтанем. як бародар навист дар ҳақиқат ба забони русӣ ки гап шуда, ман гапи шумо да 100% медонам ки тамошо мекунӣ наворои мара. бародар ман ҳамин қа гуфтанӣ ҳастам ки ти прафи. вақте ки ту мада савол додӣ, гапи ту дар ҳақиқат ҷон дора. дар Тоҷикистон
мега ки бародарҷон дар Тоҷикистон як тоҷико зиндагӣ намекунанд, чанд миллати дига зиндагӣ мекунанд, ту фақат тоҷикоро мегӯйда. Ҳамин савола додагӣ буд. 100% гапат маъқулай. Мисол ман ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам бародари ман. вақте ки ман наворҳоро мекунам, ман фақат барои тоҷикои хидма мекунам. Не ки кадоме ки ҳастанд мухлисои ман ҳастанд дар Ӯзбекистон. Алҳамдулиллаҳ мо дар Свияз ҳастем. ман ба забони русӣ қатишон гап мезанам. Именно вақте ки менависанд, мегӯм: брат, я, конечно, извиняюсь, я не могу общаться по-узбекски, я не знаю узбекский язык. Вот мой телеграм, по личности общаемся. Номер телеграма мемонам, қатишон ба забони русӣ общаться мекунам. ҳамчун ба худат амира гуфтанӣ ҳастам бародарҷон, агар ки узбек бошӣ, бахшиши зиёд, мисол ман намедонам забони узбекиро, ман ози забони русирам нағз намедонам, забони русира ба забони тоҷикӣ алдараш карда гап мезанам, не забони худма соз медонам дига, не забони русира соз медонам дига. ҳамин пастаратса мекунам ки забони тоҷикӣ хидма русира дабавид накунам, бо сера оно мешава, намешава гуфта ки бе забони русӣ як хел ним хел ҷошда бо ман ҳамин забони русира дабавид мекунам. барои ҳамуқа ба забони русӣ навор карда наметонам. мухлисои ман ҳамаш тоҷик ҳастанд, форзабон ҳастанд. барои ҳамуқа зиёдтар ки ҳастанд, ман ба забони тоҷикӣ гап мезанам бародарҷон. ман фикр мекунам ки это всё без обида. агар ки дар кор боша, марҳамат, ман номери телеграма мемонам, ягон ҷои мушкилиш нест. дар телеграм бобиро суҳбат мекунем қатъит, ҳамчун бародарона. ягон савол дошта бошӣ, ҳатман дар саволот ҷавоб мегӯм. барои чӣ ки бародарои ман ҳастанд ки аз Самарқанду Бухоро забони узбекиро хуб нағз медонанд, ҳам хеле забони русиро медонанд, ҳам хеле забони чира тоҷикиро медонанд. барои ҳамуқа бародарое ҳастанд ки ай Намангон, бародарое ҳастанд ки ай Ташкент, хеле дӯстшон медорам. ман ҳурмат доштан дига, дӯст доштан дига бародар мара ҳамиқа суханои мара камтарак ба диққат гӯш кун. ман ваёро ҳамчун бародар дӯст медорам, на ин ки ҳамчун ҳурмат кардан. ай ҳурмата боло, ҳамчун бародар дӯстшон медорам. медонам ки ягон ҷойда хато кунам, хатогӣ мара мебахшанд. барои дар алоқа ҳастам. ҷойда ма яхе ҷойда дар ҳақиқат мешава ки ранги бародаре ки ёзи ҷавон ҳастай, асабомон хеле безеб шидагия, ягон ҷойда вирезатса мекунам, мебахшанд. ҳарчанд ки ягон чия нафаҳмам, ай ва ё мепурсам. инчунин хитам бародарҷон, ман фикр мекунам ки мара правилно мефаҳмӣ. барои ҳамуқа подписчикои ман, бародарои ман, ҳама ин навораи ман барои тоҷико ҳастай. именно барои тоҷико ҳастай киҷон. агар ки хоҳӣ бо як бор дига такрор мекунам, телеграм ҳаст, телеграмда общаться мекунем. хеле бародаро зиёд ҳастанд дастойни бачҳое ки дар ҳақиқат ай Россия мада менависанд ки ба забони русӣ. ака мега: у меня, короче, отец таджик, мама русская, вот, и мы выросли, мы не знаем таджикский язык. Можно было бы хотя бы какие-то программы у тебя или какие-то, чтобы был по-русски. наметонам гуфта, ман ҳам хел ҷавоб додам ки дар ҳақиқат ва ёам дидӣ шерои нар ки ҳастанд мефаҳманд. номерома мондум, номерои телеграма то ҳозира қатъин дар алоқа ҳастанд, мепурсанд яхел чиёра. барои ҳамуқа бародарҷон, ман фикр мекунам ки хафа намешен шумо. ай кулли мардуми Ӯзбекистон бахшиш мепурсам ки ман ба забони модарӣ гап мезанам, ба забони тоҷикӣ гап мезанам ки шумо намефаҳмед. хай иншоалло ки вақти соат ҳаст, яке мешидагист ки ба забони русӣ гап мезанем, пастаратса мекунем. бародарҷоно, ман фикр мекунам ки дар саволои додагитон ҷавоба гирифтем. бисёртар дар бораи ҳамин бародар гап зада будем ки ҳам хеле гапа хабар кардагӣ. ай шери нар, агар ки видеои ман барава дар ту бираса, ҳатман хафа наша. мада не обязательно мара ҷавоб додан ё ки видео кардан ки на ҷавоб ша бигӣ ки ман дар таим хеле гуфтанем. просто ҳамчун як фарзанд медонамад, ҳамчун як бародар медонамад, ҳамчун як тоҷик медонамад. вақте ки хести ба қуллои баланд, хести ай ҳамара болотар ба гуфтаи хитон чихеле ки мегӯем, бародароро санг назан. ҳама як намешавад. тамоми обши блогеро мегӯй,
ман общи блогерҳо да гап зада наметавонам, барои чӣ ки як хелаш паступка мекунанд ки ма ва ту паступкара карда наметавонем. охи ҳастае ҳами тамошо кун, ранги ютуб да бисёр ҳастае ку нигоҳ ки чӣ хел хизмати тоҷикоро мекунанд. як хеле инсоне ҳаста ки нони хӯрдан надоранд, худшона мебаранд, дар таги гап мемонанд, мераванд. бигӯем ки як бахшиш гадогиам бигӯем хато намекунем, бечоро мераванд гадогиам мекунанд, ишкамои худшон гушнанд, мебаранд як кас соҳиби хона мекунанд, мебаранд як кас соҳиби нон мекунанд. барои ҳамуқа обществада гап назан, братишкаҷон. хеле блогерҳо мо дорем. блогерҳое буданд ки ма ва ту оли нав фаҳмидем ки блогераш чия. 10 сол 15 сол аймора пеш блогер буданд. оту нав қадами якумта задестай, нахо ки об шида ту мисолга виза партоӣ, визов партоӣ. шери нар ма фикр мекунам гапи ман сахтат намераса. ҳамчун як фарзанд, бо як бори дигар мехоҳам такрор кунам, ҳамчун як бародари тоҷик, ҳамчун як миллати тоҷик медонамад, басани ба тарафи Тоҷикистон, ба тарафи бачаҳои Тоҷикистон, ба тарафи миллати мо санг назан. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ.